अफगानिस्तान से टोलो तोड़ दे دلته میچ فیټ شوی و هغه دي لوبغاړي هغه دي دا طالبان چې د افغانستان خرڅوي ولې افغانستان خرڅوئ دلته ما ته جواب نشي راکولی دلته زما په مخ کې جواري شوي اوس هغلته دي هغلته اوس نه راځي زه یې په سکیورټي نیولی یم زما نه یې دلته پګړۍ شکولې ده यहाँ सिक्योरिटी वाले क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है सच बताना है क्या हो रहा है यहाँ दलते जवारी के कितने था पुष्प पहला सिक्योरिटी दे दलते मेंशन की इंडिया वाला और वहां तो जवारी कही भाई क्या हो रहा है यार जवारी हो रहा है नहीं हो रहा है सच बताने माँ बाप की कसम हो रहा है नहीं सब कुछ हो रहा है यही हो रहा है दलते जो मैं पुष्टो में बोल दूंगा आपने तो उर्दू में बोला दम हुई गोरे जवारी मंग पर जवारी नहीं हुए दलता